So we're good? Not yet. Okay. Hello, everybody. My name is Corey Crawford. Buenas tardes, estamos aquí con Cody Crawford esta tarde. Yo soy su intérprete Haylene Ortega. I'm a staff attorney here at Legal Aid of Arkansas, and I'm going to go over housing law here in Arkansas. Él es abogado aquí con Legal Aid de Arkansas y vamos a hablar hoy sobre la ley de propietarios e inquilinos aquí en Arkansas. So on the first thing we're going to go over is the CDC Moratorium. So the moratorium has been ruled unconstitutional by the Supreme Court. Primero hablamos del moratorio del CDC, que viene siendo el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedad. Ha sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema. So basically what the Supreme Court did was they ruled that the Congress of the United States did not have authority or did not grant the authority to the CDC to extend a moratorium on evictions. Básicamente el CDC no tenía la autoridad del Congreso para hacerlo. The ruling was on the shadow docket. Basically just means there's very little explanation of why it was done. El fallo fue como un expediente en la sombra, con mucha explicación, muy poca explicación. So the biggest thing to take from the case is that there is no more moratorium. Evictions can happen. Lo primario de llevar acerca de esto es que ya no hay más protección. So while previously you could be evicted for things that weren't related to rent payment, now you actually can be evicted based on non-payment of rent. Previamente no podían ser desalojados por el falta de pago. Ahora se pueden seguir adelante con los desalojos. And we are seeing evictions happening again quite frequently. Y sí estamos viendo desalojos ocurriendo muy frecuentemente. It's extremely important to reach out to the rental assistance providers in your area. Es muy importante comunicarse con los proveedores de asistencia de alquiler en su área. It's HARC NWA in Benton County and the Washington County ERA run by the county in Washington County. Para el condado de Benton se puede contactar con HARC en Northwest Arkansas. Para el condado de Washington es el ERA del condado de Washington. And if you're in any other county in the state, it's DHS. Y para cualquier otro condado en el estado se puede comunicar con DHS. So what those places can do, they can provide rental assistance. Esos lugares pueden asistir con asistencia de alquiler. And you can apply either online or by telephone. And we've got the addresses and numbers there on the screen. Usted puede solicitar asistencia en línea en su sitio de web y también por llamando al número de teléfono que tenemos aquí apuntados aquí. When you do apply, it's extremely important to maintain contact with these organizations. Cuando usted aplique, es muy importante mantener el contacto con estas organizaciones a lo largo de la aplicación o después que se aplique. Especially with the Washington County, and they will send you reminders of what is needed to continue with the application. Especialmente con el condado de Washington, ellos sí responden con lo que todavía es necesario para proceder con la aplicación. When you apply, you're going to need documents showing your income, so W-2s,
things like that, or pay stubs, how much you're behind in rent, your lease that shows what your address is, and your identification. Cuando aplique, documentos necesarios que necesita mostrar va a ser prueba de ingreso, cuánto está atrasado en el alquiler, identificación, puede proveer su W2 o su W2. HARC is usually taking about 2 to 3 weeks in the application process, sometimes a little bit more. Washington County is taking quite a bit longer. HARC de Northwest Arkansas normalmente toma como un proceso como 2-3 semanas. Con el condado de Washington vemos que sí se está tomando un poquito más tiempo. So it's extremely important to get the application in as quickly as possible, and both still have plenty of money. Lo más importante es solicitar lo más antes posible. Ambas tienen suficiente dinero disponible para ayudar. So getting generally into housing law in general, first and foremost, what all tenancies have, and that's the lease. So in virtually all cases, whatever's in the lease will be what you're looking at as far as the terms of your contract. En general, hablando de alquileres y contratos de alquileres, el contrato de lo que esté en el contrato, casi todo el tiempo es lo que prevalece, en su contrato. Eso es lo que va a seguir adelante. So we're talking, anytime you're trying to figure out what notices to be provided to you, whether the landlord has a duty to repair, how and when you renew your lease, whether there are late fees, all those are within the lease. Estos requisitos son de notificaciones, obligaciones de reparación o procesos de renovación de su alquiler o honorarios o cargos que estén atrasados. It's important to read through any lease before you sign. You're signing a contract, you need to know what you've signed. If it's only in English, you can ask for an interpreter, or you can ask that it be translated into Spanish if necessary. Cuando hablando de un contrato es muy importante leer lo que va a firmar. Si necesita que la información sea trasladada a español o otro idioma, por favor pregunte por esa asistencia. And leases can be oral or written. Certainly it's preferred that the lease be written so you know exactly what the terms are. Los arrendamientos pueden ser orales o escritos, pero siempre son preferidos escritos. So moving into public housing. Public housing may be available. What public housing is, it's housing that's either owned by the government and provided to low-income tenants, or it's housing that is subsidized by the government and provided for low-income tenants. Hablando acerca de la vivienda pública, puede estar disponible, esta es una opción que puede estar disponible. Básicamente la vivienda pública es vivienda que es propiedad del gobierno o es subsidiada por el gobierno. So kind of the differences between the public housing, grants. A public housing authority can lease directly from the housing authority, so that would be actually using public housing. Básicamente, la autoridad de vivienda tiene diferentes tipos de alquileres que pueden ofrecer directamente a la autoridad de vivienda. And there's Section 8, which is essentially you're given a voucher to go and use at a private landlord's apartment complex or house. So you're paying your portion of rent, and then the public housing authority is paying the other portion of rent. También hay la sección 8. La autoridad de vivienda paga parte del alquiler a un propietario privado. And
Other types of low-income housing that usually relies on your income are USDA rural developments, low-income tax housing credits, and project-based Section 8. Otros tipos incluyen USDA, que viene siendo el Departamento de Desarrollo Rural, y también la sección 8 basada en proyectos. In the Northwest Arkansas area, we're looking at Fayetteville Housing Authority, Springdale Housing Authority, Salem Springs Housing Authority, and then Northwest Arkansas Regional Housing Authority in Harrison that provide Section 8 or public housing. En la área de noroeste de Arkansas o Northwest Arkansas hay la Autoridad de Vivienda de Fayetteville, de Springdale, de Salem Springs y la Autoridad de Vivienda de Northwest Arkansas Regional en Harrison. Ellos proporcionan vales de la sección 8 o tienen unidades que también alquilan ellos mismos. And there's also an ability to apply for Northwest Regional Housing Authority in Harrison and then transfer it to Washington County or Benton County. También puede haber la habilidad de solicitar esos vales en Harrison y después luego ser transferido al condado de Washington. Most of these will have a waiting list because there's a demand for the vouchers, or the units themselves. So it's best to get on these waiting lists as soon as possible. That way you can get subsidized housing. Por lo tanto, por general hay una lista de espera. Lo mejor es siempre entrar a la lista lo más antes posible. And it's not just the lower rent that you get benefits from. Tenants in public housing have more rights and better protections against evictions. And also your rent is based on how much you make. So it's not, you're going to be able to pay your rent based on how much you make. Los inquilinos en las viviendas públicas tienen más derechos y mejores protecciones contra los desalojos, y los inquilinos también pagan en relación con sus ingresos. So moving to, the evictions here in Arkansas, there are 3 types of evictions. Hablando acerca de los desalojos en Arkansas, tenemos 3 tipos diferentes de desalojos aquí. It's unlawful detainer. That's the main eviction proceeding. That's what you have in circuit court. Detención ilegal es el principal procedimiento de desalojo aquí en el estado. There's the failure to vacate, which is also known as criminal eviction. And I'll say this, it's not really an eviction proceeding, it's a fine. Hay también la falta de desalojo, desalojo delictivo, que no es un desalojo real, básicamente tiene como una multa. And there's the district court, which has, we're not really sure if it's actually constitutional to be used, and it's not used very, very often anyways. Y la tercera opción es cuestionable, y muy rara vez utilizada, pero es del tribunal del distrito. The district court rules basically it's a 10-day notice, and you've got to show cause as to why you should be able to stay. Con el distrito tribunal, básicamente tiene 10 días y tiene que enseñar razón por cual puede permanecer. It's not on the screen, but I will say self-help eviction. So landlords attempting to evict you without court process is illegal. No lo tenemos aquí, pero si un proveedor trata él mismo de desalojarla a usted, esto no es legal. So they can't change the locks. They can't turn off your utilities. They've got to go through the court to kick you out. Ellos no tienen el derecho de cambiar la llave de la puerta, no pueden apagarle ni las luces ni el agua, tiene que ir por una corte. And
the big bold thing in Arkansas, there is no defense to non-payment of rent. You have to pay your rent. La cosa grande aquí es que en Arkansas no hay defensa para los que no pagan el alquiler. El alquiler se tiene que pagar. Okay, so unlawful detainer, it starts with the notice to vacate. So there's 3 days for non-payment, 14 days for any other issue, and 30 days for termination a month. Para la detención ilícita comienza con un aviso para desocupar. Hay 3 días por falta de pago, 14 días por cualquier otro problema, por ejemplo, una mascota que no está autorizada, otro inquilino no autorizado, ruido excesivo, etcétera, y 30 días para la terminación de mes a mes, de alquileres de mes a mes. So the month to month, the 30 days, or the 7 days, it's a week to week tenancy. They do not have to give you a reason for the termination. Para la de 30 días, la terminación de 30 días de mes a mes o de 7 días por semana a semana, no hay que dar una razón para la evicción. So after the notice to vacate, if you're still present, a lawsuit can be filed. Después de la noticia de desalojo, el siguiente paso sería la demanda. Once tenant is served with a summons complaint, you'll have only 5 days to file an objection with the circuit clerk. You're objecting to the issuance of a writ of possession. Una vez que ha sido notificado de la citación y la queja, usted tiene 5 días para oponerse a la orden de posesión. And the writ of possession is basically the eviction. A writ of possession means eviction. Y básicamente eso, lo que significa es evicción. And if you fail to object within that 5-day frame, the writ of possession will issue from the court. Si usted no se objeta, una orden de posesión se emitirá de la corte. And if you do object, a hearing will be set, and that's probably going to be in around 2 weeks from the date of the answer. Y si usted se opone, se establecerá una audiencia, generalmente 2 semanas a partir de la fecha de la respuesta. And at the hearing, you're going to have your opportunity to present your case to the court. The landlord's going to put their evidence on, and then you're allowed to put your evidence on. En la audiencia, usted tendrá la oportunidad de presentar su caso, al igual este propietario tendrá la oportunidad. And it's important at the hearing to bring any receipts that you've paid or any documents that show why you should remain in the house. Es muy importante traer a esa audiencia recibos o cualquier documento o información que enseña que es importante que usted pueda permanecer en ese hogar. And if a writ of possession does issue, so if eviction does occur, you are going to be served with the writ of possession by the sheriff in a 24-hour notice. Si una orden de posesión es un problema, el alguacil le notificará con un aviso de 24 horas. If you're still there after 24 hours, the sheriff will be able to remove you and your belongings, and the belongings will be moved and stored at your expense. Si después de 24 horas usted todavía permanece, el alguacil le retirará todas sus pertenencias y serán movidas y almacenadas a su costo. So after the hearing, after the first hearing, which is on the eviction again, a second hearing will be scheduled and take place. Ok, y después va a haber una audiencia segunda. Después de la audiencia de la orden de posesión, se va a llevar a cabo la segunda audiencia. And this hearing is for damages. It's your unpaid rent, damage to the unit, attorney's fees, court costs, anything along those lines. Esta audiencia es
por los daños, alquiler que no ha sido pagado, daños a la unidad, honorarios de abogado, costos judiciales, etc. And a landlord can pursue all those damages at the hearing and obtain a judgment. And a judgment can have interest on it. El propietario puede perseguir todos los daños anteriores en esta audiencia y obtener un juicio. Un And juicio puede tener interés en ello. And judgments can stay on your credit report for 10 years. Even debts without judgments can stay on your credit report for 7 years. Los juicios pueden permanecer en sus informes de crédito durante 10 años y las deudas sin juicio pueden permanecer durante 7. And with a judgment, a landlord can pursue a garnishment of your wages or execution of property. Y con juicio, su propietario puede perseguir estos costos de los honorarios por medio de su ingreso, de sus pagos. And many landlords do use background checks on potential tenants. If you do have a judgment, it's best to be honest and explain what happened, especially now with the pandemic going on. There's reason to be evicted. Muchos de los propietarios utilizan verificaciones de antecedentes de inquilinos potenciales. Entonces, lo mejor es ser honesto en todas las solicitudes y explicar cualquier situación negativa en contra de alquileres ha tenido anteriormente, especialmente ahorita durante el tiempo de la pandemia. And moving on to the criminal eviction, the failure to vacate statute. So you'll get a 10-day notice to vacate for non-payment of rent. Siguiendo adelante con los desalojos ilícitos, va a haber un aviso de 10 días para desalojar por falta de pago del alquiler. And this statute can only be used for non-payment of rent. And to be fair, it's not a real eviction. It's just a fine of up to $25 per day. Y no es un desalojo real, esto es como para imponer una multa que lleva $25 por día por el que no desaloje. And a hearing will be set if you do not vacate before the 10 days of the notice has expired, and $25 can start adding up after that 10 days. Se le permite, se establecerá una audiencia si no desalojan antes de que se venzan los 10 días. And then you are allowed to raise any defense at the hearing, but again, there's no real defense to failure to pay rent. Se le permite presentar cualquier defensa en esta audiencia, pero nuevamente no hay defensa por no pagar el alquiler. So moving on to tenants' rights in Arkansas. Unfortunately, Arkansas is well known to be one of the worst states with regards to rights to tenants. Siguiendo adelante a los derechos de los inquilinos en Arkansas, desafortunadamente el estado de Arkansas tiene uno de los derechos, leyes como peores de los derechos de los inquilinos. We do have protections for security deposits. A security deposit must be returned or accounted for by a landlord within 60 days of leaving a unit. El depósito de seguridad es protegido, debe ser devuelto o contabilizado por el propietario dentro de los 60 días posterior a la salida de la unidad. Los daños son el doble de la cantidad del depósito. So you should provide a landlord with your forwarding address to get the accounting. If they fail to do so within 60 days, you can get twice the amount of the deposit. Es importante proveerle al propietario su dirección nueva para que le puedan seguir ese depósito de seguro. Y si no se pueden
doblar, bueno, multiplicar por dos, pues. There's also a warranty of habitability that was finally passed this year. Hay una garantía de habitabilidad de Arkansas finalmente aprobada, una garantía este año. Unfortunately, it is probably the weakest version of the law within the United States. Basically, the landlord has to make any housing unit habitable, livable. It has to have heat and air, working utilities, no holes in the wall, no leaks in the roof. Desafortunadamente, esta garantía es una de las peores versiones, más débil de la ley. El propietario debe hacer que la unidad sea habitable, con calefacción y aire, techos sin goteras y servicios públicos en funcionamiento. But despite that, landlords making a unit habitable, there are no real remedies for tenants to make such units habitable. Basically, they have to give 30 days notice to make the repairs, or the tenant can leave. No proporciona ningún recurso a los inquilinos que no sea irse con 30 días de anticipación para hacer las reparaciones, o el inquilino se irá. Unfortunately, the problems that we run into there is that it's basically like constructive eviction, which Arkansas law really already allowed. So a tenant can terminate the lease because of landlord's failure to make necessary repairs. Un inquilino sí puede vencer los términos del contrato por razones que el propietario no está reparando lo que debe de estar en lugar para ser habitable la unidad. And moving on to fair housing, if both federal and state law have the Fair Housing Act. Siguiendo con la vivienda justa, y los derechos al inquilinos. And the Fair Housing Act protects against discrimination in all housing transactions, whether it's renting, buying, lending, advertising, anything that is related to housing. Discrimination on protected classes is not allowed and it's illegal. Tanto Arkansas como el gobierno federal han apropiado esta ley de la vivienda justa que protege contra la discriminación en todas las transacciones de vivienda, alquiler, compra, préstamo, publicidad, etcétera. And a housing provider cannot discriminate based on race, color, national origin, sex, disability, familial status, or religion. Un propietario no puede discriminar por motivos de raza, de color, origen nacional, sexo, discapacidad o estado familiar o religión. Race, color, and national origin includes not just your actual race or national origin, but also cultural or linguistic characteristics. So accents, language spoken, those things can also go into what makes race, color, and national origin. Esto también puede incluir acentos, lenguaje. Esto también puede ser considerado discriminatorio. Sex discrimination includes sexual harassment, whether it's by the landlord or a maintenance man or even another tenant, but also it's quid pro quo. Discriminación sexual también incluye el acoso sexual y el quid pro quo. La orientación sexual también está cubierta. And what quid pro quo means is that basically a housing provider is giving some benefit to a tenant based on a sexual act. So something along a sexual act for a waiver of rent, or a sexual favor instead of having to pay a security deposit. That's illegal.
quo lo que significa es un propietario dando como un cambio por un acto sexual, un cambio por un cambio sexual por no pagar el depósito o un cambio sexual de acto sexual en no pagar para no pagar la renta o el alquiler. And sexual orientation is also covered in sex discrimination cases. So LGBTQ issues are covered under the Fair Housing Act. Y también se incluye para la comunidad de LGTBQ. Disability includes mental and physical disability. It allows for reasonable accommodations or modifications to units. La discapacidad incluye la discapacidad mental y física y permite adaptaciones razonables y modificaciones a las unidades. So reasonable accommodations also include emotional support animals. This is for not just service animals, but any animal that provides support for a tenant who has a disability. Esto también puede incluir una mascota de servicio, una mascota que sirve como para apoyo emocional. And basically any accommodation or modification under this, it just needs to be reasonable and necessary. So if you have a disability and the accommodation is necessary for that disability to be alleviated, and the accommodation is also reasonable, it'll be allowed. Entonces, básicamente, todas las modificaciones hechas tienen que ser razonables y para acomodar o beneficiar esa discapacidad. So a tenant who has been discriminated, or a home buyer, I should say, who has been discriminated against because of a protected class can file a complaint within 1 year with the Arkansas Fair Housing Commission or HUD. Con los derechos de inquilinos en la vivienda junto a un inquilino que ha sido discriminado debido a una clase protegida puede presentar una queja dentro de 1 año del comportamiento discriminatorio antes de la Comisión de Vivienda Justa de Arkansas o HUD. If you don't want to go through the Fair Housing Commission or HUD, you can file a lawsuit on your own, and you have 2 years from this discrimination to file such lawsuit. Si no quieren seguir con esa opción, también pueden presentar una demanda por su cuenta dentro de los 2 años posteriores al comportamiento discriminatorio. A Fair Housing Act violation can lead to actual damages, which are like emotional distress, out-of-pocket expenses, moving expenses, things like that. Una violación de la ley de vivienda justa permite a un inquilino recuperar daños reales, daños punitivos, honorarios de abogados, costos judiciales y puede conducir a una orden judicial. You can also get punitive damages, and punitive damages are damages that punish the offender. So if a landlord does something particularly bad, punitive damages can increase the damage done to paid by the landlord. Los daños punitivos son daños que castigan al propietario. Court costs can include anything from deposition costs to transcripts to the filing fee. Los costos judiciales pueden ser costo de transcripción o para submitir un servicio a la corte. And an injunction is basically a court order telling a party, in this case a landlord, to stop behaving in that way. Y la injunción es básicamente algo que pide que el propietario deje de su comportamiento. And that's basically all of the Fair Housing Act. I could probably do a full 1.5-hour lecture on the Fair Housing Act. But we're trying to keep this kind of short, so we're gonna move on.
para seguir acerca de la vivienda junta. Es un tema que podemos seguir hablar mucho, pero lo mantenemos aquí muy breve para seguir adelante. So for homeowners, the foreclosure moratorium that was much like the eviction moratorium, it expired on July 31st of this year. El moratorio de ejecución hipotecaria para dueños de sus casas venció el 31 de julio de este año. Evictions based on foreclosures, though, cannot proceed until October 1st. So there's still about 10 days left before that can get into effect. Los desalojos relacionados con ejecuciones hipotecarias no pueden seguir adelante hasta el 1 de octubre de este año, así que tenemos como 10 días que faltan a esa fecha. If you are behind in mortgage payments, it's important to reach out to Credit Counseling of Arkansas and Legal Aid of Arkansas as soon as possible to see what options you might have. Si usted está atrasado en los pagos de la hipoteca, es muy importante comunicarse con Credit Counseling de Arkansas y Legal Aid de Arkansas para ver qué opciones tiene disponible. So this can include bankruptcy, which you can file to begin making probably Chapter 13. So you can file to protect your house and create a payment plan through the bankruptcy. Esto puede incluir la bancarrota, donde puede quizás tener la opción de hacer un arreglo de pagos. There's also loan modification, which is basically you enter into agreement to modify the loan and make payments in a new schedule. This will generally add a little bit more to the total balance to your loan, but will allow you to save the house instead of foreclosure. También hay la opción de modificación de préstamo. Esto lo que ayuda a hacer es hacer modificaciones, un arreglo de préstamos nuevo. Quizás tendrá un costo más grande al final, pero aún se pudieran quedar en la casa. And if you have equity in your home, you can also refinance. This would allow you to generally lower your payments, maybe lower your interest rate with new financing, maybe add years to your loan, but lower the overall payment. Y la tercera opción sería refinanciar. Si usted tiene equidad en su casa, esta sería una opción donde quizás tuviera que pagar por un tiempo más largo, pero esta sería otra opción de refinanciar. And that concludes the presentation for today. Do we have any questions? Y esa es nuestra presentación hoy y estamos abiertos para tomar sus preguntas ahora. Si tienen preguntas, por favor. No, a housing provider cannot refuse to rent to a pregnant woman. That would be a violation of the Fair Housing Act under familial status. Un propietario no puede negarle el alquiler a una mujer embarazada. If you have suffered such discrimination or have been told not to apply because you're pregnant, we would love to know who did that, and also we'd like for you to apply to legal services. Si usted ha sido negado alquiler por razón de embarazo, nos encantaría ayudarlo a usted. Por favor, contacten a Legal Aid de Arkansas. But not on Facebook. We apply through our services. Pero no aquí en Facebook, por favor. Any other questions? ¿Hay algunas otras preguntas hoy? All right. Well, thank you very much. Hope everybody has a great day. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muy buen día. Thank you. Bye-bye.